अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। आपका मनपसंद प्रोग्राम पंचायत की बात सरपंच के साथ लेकर हाजिर हूं अपनी टीम के हमरा। आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जब 3 टायर सिस्टम मुकम्मल हुआ और पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के लिए सरपंच के इंतखाबात कराए गए और उन्हें जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको अब डोर स्टेप पे लोगों की जो परेशानियां हैं उनको अजाला करना है और जो रुके पड़े काम है पंचायतों के अंदर उन कामों को भी पूरा करना है, उसके साथ साथ में नए कामों को भी इलाकों में करना पड़ेगा। तो ये सिलसिला जो है पिछले कई सालों से देखा जा रहा है और पंचायतों के अंदर लोगों में भी ये रुझान आजकल देखने को मिल रहा है कि जो 3 टायर सिस्टम है वो आम लोगों के लिए मुफीद दिन ब दिन साबित हो रहा है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मेहमान हैं आज जिला पुलवामा के रत्नीपोरा बी हल्का पंचायत से मोहम्मद हुसैन मीर साहब, जिनके साथ हम इस प्रोग्राम पंचायत की बात सरपंच के साथ में जानेंगे कि उनके इलाके में कैसे काम हुए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, क्या कुछ करना अभी बाकी है। आपका खैर मकदम है हमारी। शुक्रिया आपका भी खैर मकदम मशाल टाइम्स का। आपने अपना कीमती वक्त गुजारा और आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे साथ यहाँ पे आज बात की, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका मुबारकबाद और आपका शुक्रिया पेश कर रहा हूँ। सरपंच साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम बाकी पंचायतों की बात करेंगे तो उसी तर्ज पर ये पंचायत भी है जो रत्नीपोरा बी है, आपका इलाका है, तो यहाँ अब रास्तों के हवाले से बताइए, जैसे पाथ वगैरह है या टाइल सिस्टम है, कहीं कच्चा पाथ था उसको फिर पक्का किया गया, तो आपके इस जो पंचायत में कितने वार्ड्स पड़ते हैं, कितनी आबादी पर आपकी पंचायत मुश्तमिल है और क्या काम अभी तक हुए हैं उन रास्तों को लेकर? देखिए जनाब सर, ये रत्नीपुरा जो गांव है, मेरा ये इलाका है, ये बहुत गुंजान आबादी वाला इलाका है। पढ़ाई के मैदान में हम बहुत आगे हैं। हमारी जो एजुकेशन रेट है वो 99.2 है जी। तो ये शायरों की ज़मीन है, हमारी एक तारीख है, हम महज़ब लोग हैं। तो इस इलाके में तरक्की के लिहाज से अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन हुकूमत की मनसूबाबंदी और हमारी काविशों की बदौलत हमने रफ्ता रफ्ता अपने आप को तरक्की के रास्ते पे गामज़न किया। रवा साल में उस रफ्तार को मज़ीद तेज़ रफ्तार बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से वागुज़ार किए गए पैसे का सही इस्तेमाल, हमने गली कोचों सड़कों को हंगामी बुनियादों पर तरजीहात दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत हद तक कामयाब रहे। और शायद कोई गली कोई कोचा ऐसा ना देखे यहाँ पर जिस पे टाइल नहीं पड़ी। तो मैं उसके लिए बिल्कुल अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप भी होना चाहिए और लोगों का भी साथ होना चाहिए। और अपनी बात मैं करूँ, मैंने आई एम टायरलेसली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई एरिया। आपको मालूम ही है कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर कांट बी स्टॉप्ड। तो मैं फ़ख्र समझता हूँ जितना मुझसे हो सका। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे लोग खुशकिस्मत है कि मुझे एक मौका मिला अपनी तरफ से। मैंने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी कि डेवलपमेंट के लिहाज से ये पंचायत थोड़ा बाकी पंचायतों से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर लोग मेरे जितने भी कुलीग्स हैं वो ब्लॉक का सहारा लेते हैं, खाली ब्लॉक में चले जाते हैं। बाकी जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स है 22 है, चाहे एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, R&B हो, फ्लड कंट्रोल हो, R&B हो, मेरा आना जाना सबके साथ है। और मैंने तमाम डिपार्टमेंटों से अपना फ़ायदा लिया इस गाँव के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आपकी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई में जो 3 टायर सिस्टम है वो आवाम के लिए बेहद ज़रूरी समझा जा रहा था और आज भी लोग जो है इस उम्मीद से हैं कि जो ये 3 टायर सिस्टम सरकार की तरफ से बनाया गया है, यहाँ लागू किया गया है, वो और भी आगे मजबूती के साथ काम करेगा। मैं जानूंगा मीर साहब की क्या 3 टायर सिस्टम लाजमी है, क्या इसके इंतखाबात कराने ज़रूरी है,
पंचायतों को एम्पावर किया गया है, उस हवाले से आप बताइए। देखिए जनाब, 3 टायर सिस्टम ज़रूरी है, लेकिन ये तब ज़रूरी है जब पंचायत राज एक्ट ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, उसके मुताबिक चले। उसके मुताबिक चले, वो इसमें सबसे बड़ी बात है। अब रही इलेक्शन बात, चूँकि हमारा जो अब ये टर्म है, हम ये आखिरी मरहले ये अब दिसंबर में हमारा पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो कुछ छोटी मुद्दत में 2-2.5 साल में जितना हमसे हो सका हमने किया है। अब हम अलबत्ता मेरी गुजारिश है लोगों से कि अब इलेक्शन आने वाले हैं पंचायत के, मेरे सब लोगों से ये गुजारिश है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि आपने ये बात भी छिड़ी कि रत्नीपोरा एक बड़ा पॉपुलेशन यहाँ की 10,000 अबो है, लेकिन बदकिस्मती है 18 वार्डों में मैं अकेला सरपंच, यानी 2 हलकों में रत्नीपोरा ए रत्नीपोरा बी। तो लेकिन बदकिस्मती है 5 वार्ड्स खाली पड़े हैं, तो मैं अकेला हूँ। डेवलपमेंट कैसे? डेवलपमेंट तो फिर भी मैंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लोगों को साथ लेकर, एजुकेटेड यूथ को साथ लेकर, क्योंकि डेवलपमेंट तब मुमकिन है जब एजुकेटेड यूथ सामने आ जाए। तो मेरी यही गुजारिश है कि इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले, ताकि एक पूरा फोरम बन जाए, तो ताकि इस इलाके में, हमारे इस गांव में डेवलपमेंट के लिहाज से हम आगे काम करें। और भी काम है, और भी कुछ पाइपलाइन में है, कुछ किया है, कुछ पे काम चल रहा है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हमारे इस इलाके में वाहिद एक आबी ज़ख़ीरा यानी वाटर बॉडीज़, उस पे मैंने काम किया। उसके किनारे पे घास फूस दरख्त, सफ़ेद दरख्त, तो उस पे मैंने काम किया, लोगों ने साथ दिया, हमने पूरे दरख्त काटे। डिपार्टमेंट बैकअप था, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप था, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का सहारा लेकर, बीडीओ साहब का सहारा लेकर, रेवेन्यू ऑफिसर्स का। आप देखो आज ये नदी साफ शफाफ, उसका पानी हम पी रहे हैं। तो इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। तो इंसान को बाकी अगर कहीं पे कुछ रहा है, तो अभी ये हमारा जो ये PRI ग्रांट्स है वो आता है ईयरली 23 लाख्स। तो हमने पैसा ज़ाया नहीं किया, हमने अपनी तरफ से एक अच्छी मनसूबाबंदी के तहत हमने पैसा यूटिलाइज किया। हमने ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिए, बच्चों की खेल कूद के लिए मैंने यूथ सपोर्ट से रुजू किया, और खुशकिस्मती के इस गाँव के लिए 1 करोड़ लागत रुपए का एक स्टेडियम बन गया, जिस पे आज बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। यूथ सपोर्ट उसका सहारा लेकर मैंने अपने इस रत्नीपोरा में वॉलीबॉल कोर्ट बनवाया, मैंने बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। तो बाकी अगर कुछ रहा तो कोशिश यही है कि उस काम को भी हम पाए तकमील तक पहुंचाएं। अगर हम पावर सेक्टर की बात करेंगे, आपके इस रत्नीपोरा बी इलाके में किस हद तक काम हुआ है, और लोगों की जो परेशानियां थी पावर को लेकर, वो कितनी हद तक जो है आज उन परेशानियों से उनको अजाला मिला? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पावर सेक्टर में हम बहुत आगे चले गए। PRI ग्रांट से मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला ही सर गुंजान आबादी इलाका है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ट्रांसफार्मर 2 मैंने इंस्टॉल किए PRI ग्रांट से। उनकी कमी यहाँ महसूस हो रही थी, मैंने वो इंस्टॉल किया। अल्हम्दुलिल्लाह PDD सेक्टर अब यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। बाकी इलेक्ट्रिक पोल्स की कुछ शिकायतें आ रही थी, मैंने अपने ग्रांट से उस इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए अपना पैसा छोड़ दिया। 26 इलेक्ट्रिक पोल्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए, और साथ साथ एक वाटर पंप मैंने इंस्टॉल किया यहाँ मेन ब्रिज पे। तो अलबत्ता कुछ इश्यूज़ है, हमारा जो बेसिक इशू है आपको मालूम ही है कि वो है कूड़ा करकट, सॉलिड वेस्ट। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, उसके लिए मैंने काउशे की तकदव किया, हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स ने उसके लिए लैंड मुकर की 10 कनाल, क्योंकि यहाँ बहुत सारा लैंड जो स्टेट लैंड है वो मैंने छोड़ा, उसकी कटाई मैंने की, सफ़ेद दरख्त काटे, डंपिंग साइट मैंने दी, क्योंकि इसमें बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जो कूड़ा करकट को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास डंपिंग साइट नहीं है। लेकिन मैं वाहिद सरपंच हूँ, खुशकिस्मत सरपंच हूँ, लोगों की बदौलत, यूथ उसकी बदौलत मैंने सेग्रीगेशन 2 बनाए,
جس پہ کام شدت سے کام چل رہا ہے. میں نے ڈسٹ بینز لگائے. حال ہی میں یہاں ایک بلاک دیوس 2 روز قبل ہوا ہے, اس پہ تمام ایڈمنسٹریشن آئی, میں نے بھی شمولیت اختیار, لوگوں نے بھی شمولیت اختیار کی. باقی چل رہا ہے ایک فلٹریشن پلانٹ, ایک تواریخی فلٹریشن پلانٹ, اس پہ آخری مرحلے میں کام چل رہا ہے, جو ڈسٹرکٹ پلوامہ کا ایک واحد ایسا فلٹریشن پلانٹ ہوگا. انشاءاللہ اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو آئندہ 5-6 مہینے کے بعد وہ عوام کے وقف کیا جائے گا. ہم ہر لحاظ سے خوش قسمت ہیں. میر صاحب یہ جانیں گے جیسے بہت سارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جیسے اگر ہم سڑکوں کی بات کریں گے, کیا کچھ ایسی سڑکیں آپ نے بنوائی اپنے اس رتنی پورہ علاقے میں جہاں لوگ جاتے ہیں, لوگوں کو سہولیت ملتی ہے؟ بالکل بالکل. البتہ ایک ایشو ہمارا پینڈنگ ہے, میں پر امید ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, R&B ایگزن صاحب کا, وہ ہے ہمارا رتنی پورہ پچھل روڈ. اس پہ خاص بات یہ ہے کہ اس پہ ایک سکول ہے, گرلز سکول, ایک ہاسپٹل ہے, نیا ہاسپٹل جو بن گیا, پورا بن گیا, لیکن اب اس کی اناگریشن ہونے والی ہے. آپ کے ٹینور میں؟ میرے ٹینور میں جی. تو میں خوش قسمت ہوں, میں نے بہت کام کیا. آپ لوگوں سے پوچھو کہ میں, کیونکہ میں واحد ٹائپ کا سرپنچ ہوں. کیا ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی کام ہوا ہے یا آگے ہونے؟ ہاں, ایجوکیشن سیکٹر میں نے وہی کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارا بالکل یہ فوکس اب رہے گا ایجوکیشن سیکٹر میں. ہاں, ہر انسٹیٹیوشن جہاں یہ اتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ یہاں پہ ہے, اس کو ہم براڈ بارڈ لگائیں گے, اور ہر پنچایت میں ہم گرین پنچایت بنائیں گے. یہاں میں نے بہت سارے درخت لگائے. تو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو پاتھ ہے, لین ہے, ڈرین ہے, یا ہمارا کمیونٹی سینٹر ہے, وہاں 12 کمپیوٹر ہے, سب کچھ چل رہا ہے. میں بالکل پر امید ہوں, ہر کوئی سیٹسفیکٹری ہے. انسٹیٹیوشن میں ہم نے ہر کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ہم براڈ بینڈ لگائیں گے. آپ مجھے بتائیے جیسے کہ سرپنچ جب علاقے میں جاتے ہیں تو پہلے کام گنواتے ہیں, جیسے گریو یارڈ کی والنگ کرنا, اس کی فینسنگ کرنا, یا کہیں پہ لینڈ لیولنگ کرنا, ان چیزوں میں آپ کا کیا رول رہا ہے ابھی تک؟ دیکھیے سر, میں یہ چیز بتاؤں گا آپ کو, R&B کا سہارا میں نے لیا. یہاں جو جتنے بھی انٹیریئر روڈز ہے ان کی ٹینڈر نکل گئی. 7 کلومیٹر سرکولر روڈ پہ ہمارے رتنی پورہ میں اب میگنیمائزیشن ہو رہی ہے. تو یہ بھی خوش قسمتی ہے. باقی گریو یارڈ جتنے بھی ہے تو ان کو میں نے بالکل فینسنگ کی, 4 دیواری کنکریٹز والز بنائے. تو جہاں بھی اس قسم کی کوئی بھی شکایت یہاں پہ نہیں ہے. جیسے اسٹریٹ لائٹس کی ہم بات کریں, اسٹریٹ لائٹس میں آپ نے اچھی بات یہاں پہ دہرائی. میرا منصوبہ یہی ہے کہ پاہو رتنی پورہ لاجورا روڈ, اس کو ہم نے تمام دائیں بائیں اسٹریٹ لائٹس لگائے, لیکن ابھی کچھ ادھورا ہے, کچھ فائنینشیل پرابلم تھی. اس سال میں نے اس کو 10 لاکھ روپے چھوڑ دیے. تو انشاءاللہ مستعان جو ہمارا یہ اسٹریٹ لائٹس کا منصوبہ ہے, اس پورے گاؤں کے لیے ہم اسٹریٹ لائٹس کا جال بچھایا جائے گا اور ہر دیوار کو سجایا جائے گا. یہ ہمارا مصمم ارادہ ہے. پنچایت گھر وغیرہ کے بارے میں بتائیے, جیسے ہر حلقے میں پنچایت گھر ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی پنچایت ہے رتنی پورہ بھی, وہاں کیا حالات ہے پنچایت گھر کے کہاں؟ جی سر, اٹ از ویری انفارچونیٹ. میں الیکٹڈ سرپنچ رتنی پورہ بھی کا ہوں, لیکن پنچایت گھر نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو میرے بھائی یہاں پہ تھے, برابر پورا گروپ تھا, 16 وارڈ ممبران تھے, 2 سرپنچ تھے, لیکن انہوں نے اس کے لیے کچھ کام نہیں کیا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ مہربان ہے. میں لوگوں سے ملا, میں نے ایک کوشش کی. اب رتنی پورہ بھی پنچایت گھر یہاں بننے جا رہا ہے, اس کی ٹینڈر اپروو ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ یہ کام بھی مجھ سے اللہ نے لے لیا. تو وہ پنچایت گھر بھی اب اس پہ کام شروع ہونے والا. اب رہی بات رتنی پورہ بھی, اس میں جو پنچایت گھر ہے وہ ہے پنچایت گھر, لیکن وہ نان فنکشنل ہے. بلڈنگ ہے لیکن اس پہ ہم بیٹھ نہیں سکتے, اس میں ہم کوئی سبھا نہیں کر سکتے ہیں. تو گزارش ہے آپ کی وسادت سے, اگر وہ رتنی پورہ پنچایت گھر فنکشنل ہو جائے تاکہ اس گاؤں کے لیے اور بھی وہ رونقی بڑھ جائے گی اس کے لیے. حسین صاحب یہ جانوں گا کہ اگر دسمبر سے پہلے یا دسمبر کے بعد, آپ کے ٹینور سے پہلے یا ٹینور کے بعد
یہاں پنچایتوں میں انتخابات ہوتے ہیں، تو میں جانوں گا رتنی پورہ بی کے جو سرپنچ اس وقت ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو کہاں ایگزسٹ کریں گے آنے والے الیکشن میں۔ بالکل صحیح سر، الحمدللہ جتنا میں نے کام کیا یہ اب لوگوں پہ ہے۔ ڈیموکریسی میں ہر کوئی کا حق بنتا ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے۔ میرے جتنے بھی بھائی ہیں وہ اس میدان میں کود پڑے۔ میرٹ بیسس پہ انسان کو منتخب کرنا چاہیے کہ کس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے۔ اگر میں نے صحیح کیا ہوگا تو لوگ مجھے واپس لائیں گے، اگر میں نے غلط کیا ہوگا تو لوگ مجھے ریجیکٹ کریں گے۔ ان کا پورا حق بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے۔ باقی وسلام، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سرپنچ رتنی پورہ بی بات کر رہے تھے اس پروگرام میں پنچایت کی بات سرپنچ کے ساتھ میں اشاروں میں تو یہ بات کہی گئی ہے لوگوں سے کہ آپ ووٹ ضرور کریے لیکن میرٹ بیس پہ۔ میرٹ بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے آپ کے علاقے میں ترقیاتی کاموں کو ترجیح دی ہے، ترقی کے لحاظ سے انہوں نے اپنے علاقے کو چار چاند لگانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تو اشاروں میں یہ بات ضرور کہی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انتخابات وقت سے پہلے ہوتے ہیں یا وقت کے بعد ہوتے ہیں تو حصہ ضرور لیں، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور علاقوں میں جو ترقیاتی کام یا منصوبے رکے پڑے ہیں انہیں بھی ترجیح ملے گی۔ تو پنچایت کی بات سرپنچ کے ساتھ پروگرام میں آج فی الحال اتنا ہی۔ دوبارہ ہم آپ سے ضرور حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے مشال ٹائمز۔